Una pregunta que tengo para el día de hoy. ¿Qué es lo que toda persona en su sano juicio realmente desea? So I have a question for you this afternoon. What does every sane person truly longs for? Y la respuesta es paz. And the answer is peace. La oímos en discusiones, en políticas y hasta en guerras. Pero la paz producida por manos humanas siempre, hermano, es temporal. And we hear its arguments. We hear it in arguments. We hear it in politics about peace, even in war. But the peace that is produced by human hands is always temporary. Pero la paz que Dios ofrece, lo que vemos en la palabra de Dios, es distinta, mis hermanos. Es eterna, perfecta y disponible en Cristo. Y vemos que en Lucas esa es la paz que el cielo anunció. And now the peace that God offers is different. Because this peace is eternal, perfect, and found only in Christ. And how we just read in Luke chapter 2, that peace, heaven, is the one that came to proclaim. La idea principal de esta tarde, si están tomando nota, the main idea for this sermon this afternoon, if you're taking notes, dice así: la paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la presencia del Salvador que reconcilia al hombre con Dios. Lo digo una vez más. La paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la presencia del Salvador que reconcilia al hombre con Dios. So here's the main idea of our sermon today. If you're taking notes, this is what it is. True peace is not the absence of conflict, but the presence of the Savior who reconciles man to God. I'll say it one more time. That true peace is not the absence of conflict, but the presence of the Savior who reconciles man to God. Vamos a ver 3 puntos en estos versículos, en Lucas capítulo 2, del 8 al 20. La primera es del 8 al 9, la necesidad de la paz. El segundo punto será el mensaje de la paz, que va a estar en versículos 10 al 14. Y después el tercer punto, el resultado de la paz, versículos del 15 al 20. So we're looking at 3 points on the sermon for this afternoon. The first one is from verses 8 to 9, the need for peace. Verses 10 to 14, the message of peace. And then verses 15 to 20, the result of peace. Después de siglos de silencio, y eso se mira, ¿verdad? Al final de Malaquías, dice que hay 400 años de silencios que Dios dejó de hablar con el pueblo. Una noche común se volvió extraordinaria. And after centuries of silence, we see that in the book of Malachi, that after that was written, there was about a span of 400 years that God didn't speak to his people. And then an ordinary night became extraordinary. En la oscuridad del campo, el cielo se abrió con un mensaje: no teman. La paz no vino desde la tierra hacia el cielo, ¿verdad que no? Sino que del cielo hacia nosotros. Y esa noche la luz fue revelada, mis hermanos. Dios dio a conocer a su Hijo. And in the darkness of the field, heaven opened with a message. Do not be afraid. Peace didn't rise from earth to heaven, my dear brothers. It descended from heaven to us. And that night, the light was revealed. God made his Son known. Vemos que Dios eligió pastores, hombres simples, hasta despreciados, para mostrar que su paz no es privilegio de unos pocos, sino es un regalo de gracia para todos. Y leímos que en ello la gloria del Señor los envolvió en su luz, significando que la luz fue revelada primero a los que nadie esperaba. And we see, as we read in Luke chapter 2, that God chose shepherds, simple, overlooked men,
to show that his peace is not a privilege for the few, but a gift of grace for all. And to them, the glory of the Lord, it says, that shone all around them, meaning that the light was revealed first to the ones no one expected. Y aquí llegamos a nuestro primer punto, la necesidad de la paz. And here we get to our first point, the need for peace. Hemos leído, ¿verdad? En el versículo 8 y 9, lo miramos en ese espacio, ¿verdad? De los versículos. Y vemos que cuando la gloria del Señor apareció, los pastores sintieron un temor profundo. Y si nos metemos un poquito más profundo, ¿verdad? En esos dos versículos, vemos que ese miedo revela más que sorpresa. Muestra cuán grande es la distancia entre la santidad de Dios y el corazón humano. And as we looked at verses 8 and 9, as we read this earlier, we see that when the glory of the Lord appeared, the shepherds were filled with deep fear. And if we just go just a little bit deeper into what this means, what it means is that the fear that was revealed is more than just a surprise at that moment. It actually showed the great distance between God's holiness and the human heart. Y la iglesia por siglos, hermanos, ha reconocido lo mismo. Cuando Dios se revela, el corazón primero tiembla antes de encontrar paz. And for centuries, the church have seen the same truth. That when God reveals himself, the heart trembles before it finds peace. Y hermano, lo mismo pasa con nosotros en el día de hoy. El pecado nos deja inquietos, culpables y sin descanso. Podemos aparentar calma por afuera, pero el alma sin Cristo nunca encuentra verdadera paz. In church, the same is true for us today. Sin leaves us restless, guilty, and without peace. We can look calm on the outside, but the soul without Christ will never find true rest. Por eso buscamos paz en lugares equivocados, como en logros, dinero, relaciones, comodidad. Queremos aliviar la conciencia, hermanos, pero nada de esto trabaja. Porque ningún esfuerzo humano, hermano, esto es una realidad, ningún esfuerzo humano puede cerrar la distancia del pecado que abrió entre nosotros y Dios. And that's why we search for peace in wrong places many times. Many times we look at it in achievements, in money, relationships, or even in comfort. We try to quiet our conscience, but none of it works. And the reason for that is because no human effort can close the distance that sin created between us and God. Es como tomarse un café cubano bien fuerte por la noche. Now, para los que sepan, yo puedo tomar café cubano y no me hace ningún efecto, yo puedo dormir como si nada. And it's like, I have an illustration, it's like drinking like a strong Cuban coffee late at night. I know for myself, I can drink that and go to sleep with no problem. But I know many people, they can't. So piensen en esto, es como tomarse un café cubano bien fuerte por la noche. Por fuera dice que está bien, pero por dentro el corazón no se detiene. Y así vive el mundo sin Cristo, mi hermano, despierto, inquieto y sin descanso. So it's like drinking a strong Cuban coffee late at night. On the outside, you may say, you're fine, but inside your heart won't slow down. And that's how the world lives without Christ. Awake, restless, and without rest, without peace. La reacción de los pastores nos recuerda esto, mis hermanos. Que antes de recibir la paz de Dios, debemos reconocer nuestra necesidad de ella. La gloria de Dios expone nuestra condición y revela lo profundo de nuestro vacío en nuestras vidas. You see, the shepherd reaction reminds us of this. That before we can receive God's peace, we must recognize our need of it or for it.
God's glory exposes our condition and reveals how deep our emptiness truly is in our lives. Y también vemos que los pastores sintieron un temor que revela nuestra necesidad de paz. Pero Dios no lo dejó allí, ¿verdad que no? En ese mismo campo, la gracia estaba a punto de hablar. And we also see that the shepherd felt a fear that exposed like our need for peace. But God did not leave them there. He did not. Right there in that field, grace was about to speak in their lives. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto del mensaje. And here we get to our second point of our sermon. El mensaje de la paz. Versículo 10 al 14. The message of peace, verses 10 through 14. Y mientras miramos estos versículos, disculpe, vemos que cuando los pastores escucharon al ángel, yo puedo imaginar lo que sintieron. Primero, un profundo temor, porque la gloria del Señor los rodeó. Y déjame decirte, esa fue una reacción normal. Porque todo ser humano tiembla cuando la santidad de Dios se acerca. You see, when we look at these verses, we see that the shepherds, when they heard the angels, I just can't imagine what they felt. First came a deep terror. And then we see that the glory of the Lord, it says, that surrounded them. And let me tell you that the reaction that they had at that moment was natural. And it's because every human trembles when the holiness of God draws near. Pero esas palabras también despertaron ¿qué? Esperanza. Ellos vivían bajo una opresión romana en ese entonces, cargando siglos de silencio que Dios no ha hablado con ellos. Está muy cerca, mi hermano. It's too close. Ellos esperaban el Salvador prometido que los profetas habían predicho, el Hijo de David, el Mesías anunciado por los profetas por generaciones. You see, both those words also stirred hope in them. It didn't just stir fear, but hope. You see, they lived under Roman oppression at that time, carried centuries of silence as God has not spoken to his people for 400 years. They longed for the promised Savior that the prophet had said, the Son of David, the Messiah spoken by the prophets for generations and generations. Y en una noche común, el cielo se abrió o se irrumpe con gloria y declara, les ha nacido hoy un Salvador. Esas palabras contienen el corazón del Evangelio, mis queridos hermanos. Dios cumple lo que prometió en el momento perfecto, no las nuestras. In an ordinary night, heaven broke in with glory and declared, to you is born today a Savior. Those words hold the heart of the gospel. God fulfilled what he has promised at the perfect time, not on our time. El ángel no anunció un consejo, no vemos eso, sino que anunció a una persona. No ofreció un camino hacia la paz, sino al príncipe de paz. Dios no envió otro mensajero, no, él mismo vino en carne humana. You see, the angel didn't announce just good advice. He announced a person. He didn't offer a path to peace, but the Prince of Peace. God didn't send another messenger. No, he came himself in human flesh. El mensaje de la paz no empieza con lo que hacemos nosotros, sino con lo que Dios hizo primero. El Salvador vino a reconciliar a un mundo en guerra con su Creador. Y la iniciativa siempre ha sido la de Él. You see, the message of peace doesn't begin with what we do, but with what God has already done. The Savior came to reconcile a world at war with its Creator. The initiative has always been whose? His, not ours. Mientras el mundo busca paz en firmando acuerdos, hermanos,
Dios la aseguró con sangre en la cruz. El niño del pesebre es el cordero que moriría por los pecadores. Por eso el ángel declaró, les ha nacido hoy un Salvador. And while the world seeks peace through signed agreements, God secured it with the blood on the cross. The child in the manger is the lamb who will die for sinners. That is why the angel declared, born to you this day is a Savior. Desde ese día la paz tiene nombre, mis hermanos. Y eso lo vemos en el versículo 21, aunque no lo leímos, pero está ahí. Ese nombre es Jesús. Y todo el que lo recibe deja de vivir en temor. Eso es una promesa, hermano. Y entra en reconciliación con Dios. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque su presencia trae que la paz que el corazón cansado tanto anhela. From that day forward, peace has a name, and we see that on verse 21. Even though we did not read it today, but we can see it on verse 21 that it says the name Jesus is given to this child. And everyone who receives him moves from fear into reconciliation with God. And it is because his presence brings what? The peace every weary heart longs for. Es como esperar un diagnóstico difícil. El corazón está inquieto, imaginando lo peor, temiendo escuchar malas noticias. Y yo me imagino que así se sentían los pastores al ver la gloria de Dios en los cielos en esos momentos. It is like waiting for a difficult diagnosis. Your heart is anxious, imagining the worst, afraid of hearing bad news. And I would say that that's how the shepherds, that's how they felt when they saw heaven's glory open in the skies. Pero el médico entra con una sonrisa y dice, todo está bien. Y déjame decirte, en un instante, el peso se cae del pecho, mis hermanos, del hombro. Así se sintieron los pastores al escuchar, no teman, hoy ha nacido un Salvador. But the doctor walks in with a calm smile and says, everything is fine. And let me tell you, instantly the weight lifts off your chest. And that's how the shepherds felt when they heard, do not be afraid, for today a Savior has been born. Así como esas palabras traen alivios a nuestra vida, las palabras del cielo revelaron la verdadera luz que trae paz al corazón humano. Esa luz no es un concepto, es Cristo mismo. And just as those words bring relief, as we hear the doctor say, hey, it's going to be fine, heaven's words reveal the true light, that the true light will bring peace to the human heart. And that light is not a concept. It is Christ himself. Y hermanos, ese alivio que trae, ¿verdad? Ese buen diagnóstico no se compara con la paz que Cristo vino a darnos. No es paz después de nuestros esfuerzos, sino paz después de ser rescatados. Cristo nos ofreció técnicas, hermano. Él se lanzó al mar de nuestros pecados. In church, that relief that comes from a good diagnosis is nothing compared to the peace Christ came to give. It isn't the peace after our own efforts. It is peace after being rescued. Christ didn't offer techniques. No, he threw himself into the ocean of our sins. Y cuando el cielo proclamó, ahí en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, se cumplió lo que Isaías anunció siglos antes. Queriendo decir que la promesa del Salvador dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en una realidad viva. And when the heavens declare, right on verse 14, glory to God in the highest, and on earth peace,
It fulfilled what Isaiah spoke centuries earlier. The promise of the Savior was no longer a distant dream for anybody. It became a living reality. Y hasta ahora, hermanos, el cielo no solo anuncia la paz, la celebró. Una multitud de ángeles llenó la noche con alabanzas, porque donde Cristo reina, hermano, siempre hay gloria para Dios y verdadera paz para los hombres. And until now, we see that heaven didn't just announce that peace. It actually celebrated it. We see that a multitude of angels filled the night with praises, because whenever Christ reigns, we see that there's always glory to God and true peace for humanity. Y esto nos trae nuestro tercer punto, el resultado de la paz, versículo del 15 a 20. And this brings us to our third point, the result of peace, on verses 15 through 20. Aquí vemos en estos versículos que cuando los ángeles se retiraron al cielo, ¿verdad? Los pastores no perdieron tiempo. Mira lo que dice el versículo 15. Dijeron, vayamos hasta Belén para ver esto que ha sucedido. See, and when we look at verses 15 to 20, we see right on verse 15, when the angels returned to heaven, the shepherds didn't waste a moment. We see that on verse 15. They said, let us go to Bethlehem and see this thing that has happened. Hermano, la paz que escucharon no los dejó inmovibles, sino que los movió a obedecer. Y eso es algo bien profundo, hermanos, que no se puede meternos en estos momentos, pero podemos hablar después. Que la paz que escucharon no los dejó inmovibles, sino que los movió a obedecer. You see, the peace that they heard didn't leave them standing still. It actually moved them to obey. And that is something so deep. It's something that I would love to have a conversation later on. Something that we cannot do at this moment. But something to think about, that the peace that they heard didn't leave them standing still. It moved them to obey. La paz que Dios dio produjo alabanza inmediata, mis hermanos. Los ángeles adoraron al Dios Todopoderoso porque su gloria se reveló en la humanidad de la humildad de un pesebre. Y esa misma paz que llenó el cielo comenzó a transformar corazones aquí en la tierra. And the peace that God gave produced immediate praise. The angels worshiped the Almighty because His glory was revealed in the humility of a manger. And that same peace filling the heavens began transforming hearts here on earth. Y entendemos que los pastores, aún temblando, no dudaron. Fueron a buscar al niño y lo encontraron, tal como el ángel había dicho. Esa noche marcó sus vidas para siempre, hermanos. Fueron testigos del cumplimiento de la promesa. And we understand that the shepherds here, still trembling, didn't hesitate to move. They went to find the child and found him exactly as the angel has said. And let me tell you, that night marked their lives forever. They became what we call eyewitness to God's fulfilled promise. Pero aquí hay algo poderoso. Tenemos que hacer un poquito de pausa. Si solo uno hubiera contado la historia, muchos dudarían y van a dudar. Pero fueron pastores, plural, quienes vieron y oyeron lo que el ángel dijo. Queriendo decir que sus testimonios unidos fue imposible de negar. And here's something powerful that I would love to just pause and think through. If only one man or one shepherd had told the story, I would say that many would have doubted his story. But it was shepherds. It was plural. It was many who saw and heard what the angel has said. Meaning that their united testimony was impossible to deny. Y para mí, aquellos hombres, hermanos, humildes,
se convirtieron en los primeros evangelistas. Y la razón que yo digo esto es porque lo que vieron y oyeron los impulsó a compartirlo con otros. Eso es lo que vemos en el texto. Y todos los que escuchaban, ¿verdad? En el versículo 18 dice que todos los que escuchaban se maravillaban. En otras palabras, cuando la paz de Cristo toca tu vida, no puedes quedarte en silencio. And for me, those humble men, those humble shepherds became the first evangelists. And the reason I say this is because when they saw and heard what the angel had said, it compelled them to tell others. We see that at verse 18. It says that everyone who heard their words were amazed. In other words, when the peace of Christ touches your life, you simply cannot stay silent. Y mientras todos hablaban, ¿verdad? Vemos en el versículo 19, si seguimos ahí, María dice que atesoraba o guardaba cada palabra en su corazón. No necesitó convencer a nadie. Solamente ella estaba confiando, adorando y obedeciendo a Dios. La paz de Dios la llevó del asombro que ella tenía, aunque adoración con humildad silenciosa en su vida. And while everyone talked, we see at verse 19 that Mary treasured every word in her heart. She didn't need to convince anyone. We see that. She was only trusting, worshiping, and obeying the Lord. And the peace of God that moved her from an amazement of quiet, humble worship. Piensen en esto, ¿verdad? Así como los pastores no pudieron negar lo que vieron. Pensemos en los discípulos después de la resurrección. Muchos murieron antes de negar sus testimonios. La paz de Cristo no solo calma el alma, hermanos, sino que también fortalece el corazón para dar testimonio hasta aún la muerte. Just as the shepherd couldn't deny what they have seen, I want you to think about this. Think about the disciples after the resurrection. Many chose death rather than denying their testimony. You see, the peace of Christ doesn't just calm the soul. It actually strengthens the heart to bear witness even unto death. So, donde la paz de Cristo gobierna, mis hermanos, hay obediencia, testimonio y adoración. Esa paz no se queda en teoría, sino transforma cómo vivimos y hablamos. Y si has visto al Salvador en tu vida, entonces tiene una historia que contar. You see, and when that peace of Christ reigns, there is obedience, there is witness and worship in our lives. That peace isn't theoretical, my dear friends. Rather, it changes how we live and speak. And if you have seen the Savior in your life, then you have a story worth telling. Amen. En estos minutos, ¿verdad?, que hemos estado anterior juntos, hemos visto que el cielo cantó, los pastores testificaron y María adoró. Así responde cada corazón tocado por la paz de Cristo. Y la realidad es que esa misma paz sigue brillando en el día de hoy, invitándonos a dar gloria a Dios y descansar en su Hijo. In this past few minutes together, we have seen that heaven sang, the shepherds testified, and Mary worshiped. That is how every heart touched by Christ's peace responds. And the reality is that the same peace still shines today, calling us to what? To glorify God and rest in His Son. El mensaje del al viento no es lo que los hombres encontraron, que los hombres encontraron la paz, sino que la paz vino a buscarlos. Jesús no vino a negociar un trato o un acuerdo con nosotros, sino que vino a terminar la guerra entre el hombre y Dios.
queriendo decir que Él es la paz que reconcilia, sana y transforma. You see, the message of Advent is not that humanity discovered peace, but that peace came searching for us. You see, Jesus did not come to negotiate a treaty with us. He came to end the war between man and God, meaning that He is the peace that reconciliates or reconciles. He is the one that heals and the one that transforms. Y desde aquella noche en Belén, la paz no es una idea, es una persona. Y esa paz no se gana, sino que se recibe, mis hermanos. Y todo aquel que viene a Cristo encuentra un descanso que el mundo no puede dar ni quitar. And since that night in Bethlehem, peace is no longer an idea. It is a person. And that peace, it cannot be earned, my dear friends. It is received. And everyone who comes to Christ, this is the promise, discovers a rest the world can neither give nor take away. Y voy a concluir con unas pocas palabras. I'm just going to make my last remarks in this conclusion. Los ángeles cantaron, los pastores proclamaron y María adoró. Esa sigue siendo la respuesta correcta del nacimiento del príncipe de paz. So, alábenlo, anúncienlo y adórenlo, porque el que nació en un pesebre ahora reina en los corazones de los redimidos. You see, the angels sang, the shepherds proclaimed, and Mary worshipped. And that is still the right response to the birth of the Prince of Peace. So therefore, praise Him, proclaim Him, and adore Him. For the one born in a manger now reigns in the hearts of the redeemed. Y aquí está mi invitación. Here's my invitation to those that don't have Christ. Tal vez hoy te sientes cansado, inquieto o en guerra por dentro. La misma voz que habló a los pastores te dice ahora, no temas. La paz que buscas no está en controlar tu circunstancia, sino en rendirte al Salvador. So ven a Cristo y permite que su paz gobierne tu corazón. And lastly, maybe today you feel weary, restless, or at war within. I don't know. But the same voice that spoke to the shepherds now says to you, do not be afraid. You see, the peace you long for is not found in controlling your situations, but in surrendering to who? To the Savior. So come to Christ and let His peace rule in your hearts. Oremos, let us pray. Señor Jesús, gracias porque tú eres nuestra paz. Tú rompiste la distancia, venciste nuestro temor y trajiste reconciliación. Ayúdanos a vivir en esa paz y proclamarla con gozo y a desear en ti cada día. So Lord, thank you because you are our peace. You bridged the distance that we had, conquered our fears, and brought reconciliation. So Lord, help us live in that peace. Help us to proclaim it with joy and rest in you each day of our lives. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. We pray all these things in Jesus' name. Amén y amén.